Ito bakbakang ano to mga bikers. Pang third game na to mga bikers. Ay kung anong ano to. Quiz. Mia. Oh. Sakto. Okay, jumbo. Number 74 to. Ayan na. Sobra na. Yung oras ay 9:50 running time pala ito mga bikers. 24 tumira ng ilan. Basket by number 24 Nonyes. Number 18 ayan na naman, takbo. Sayang. Number 73. Ayan na. Basket. Jersey number 23. Number 23. Magalyari. Number 24 tumira Nonyes. Wala. Lopas. Sita pa. 10 score 47 seconds. 3-2. Number 7. Ito number 6. Uy, ganda. Ayan na. Number 23. Uy. Basket. Number 18. Number 18. Tomera na 3. Wala. One up. Binigay kang 18 again. Bumitaw. Wala. Jersey number 28. Basket by number 28. Otan. Jersey number 23. Number 7. Nagkaroon ng pasahan. Yun na. Ayun, libre na. Ala! Wala. Oy. Dulan ng Magalyari. Number 7. One again. Al-Oro. Ayun na, libre na. Basket. By number 10. Number 9, madala ng bola. Sorry. Ayun, libre. Basket. 2 points. Jersey number Libre. Basket. 2 points. At it's sa inyo na. Okay, may tahan. Kapadala ka ng pera. Walang kayat. Malaki pang bigay sa park. Okay, may tahan. Ako. Mr. Cruz. Bola. Wala. Ayun, libre. Basket. 2 points. Magallanes. Nonyes, tumira ng 3. Basket. Dalawang 3 na yan pinakawalan ni Nonyes. At score at 12-08. Sa first quarter at ng oras ay 5 minutes and 57 seconds ang nalalabis sa first quarter mga bikers. Na. Pinalaksak sa ilang, sinigay. Wala.
Ayan na, takbo. Ay foul sa ilalim, number 74. Number 74. First throw, basket. 1 point by Alian. Second throw. Basket by Magallanes. Limited to number 18, to number 23. Tumera, number 9. Wala. Basket by number 18. Sultizer. Naghahanap ka ng sapatos, hanapin mo lang ang Sultizer. Sultizer. Wala. Ayan na. Basket by Cruz. Bet Nunez. Nunez. Basket by Nunez. The score 16-12. Dating sa mga jersey sa AD Sports. Okay. Good. Basket by number 10. Tomera na 3. Wala. Kuha niya Nunez. 12-18. Score. Nunez, sinagasa. Basket by Nunez. Atid sa inyo na number 9, bumawi. Wala. Kuha ni Magallanes. Magallanes, guys. Nakuha ni Jersey number 23. Number 23, Tomera na 3. Wala. Agawan. Cross. Cross. Last time, shoot. Lebre. Wala. Wala. Yes, red. Again. Hey, side. Wala. 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 23. To cross, tumira ng 3. Wala. Agawan. Basket by number 17. May kasama pang foul. Sunrisers. Jersey number 0. Bonus throw. Sabre. Sabre. Sige, pasok. Labas ang lalabas. Masituhin. Out al oro. Score 14-20. Wala. Kay Hasito. Ay! Basket! Ating oras ay 3 minutes and 11 seconds ang nalabi sa first quarter. At the score 22-14. Wala. Basket. Number 23. Nakawala ang bola. Berin Nunez, may dalang bola. To number 7. Tomera na 3 ang number 10. Wala. Up. May blocking.
Foul. Jersey number 24 Nunez. Number 17, may dala ng bola. Angkot. Wala. Ayun na, bilis. Basket by Nunez. Angkot. Jersey number 5. Wala. Libre, basket. Time out. Napuna ng Riyadh Sunstorm. Riyadh Sunstorm. Back trouble game sa first quarter mga biker. Sukatin yan si Adam. Sukatin. Adam, sukatin. Sukatin ka. Adam, number. Batang bata. Lokal yata yan. Naglalaro ng basketball. Number 5, Tomera ng 3. Wala. Quality yun. Nakabitaw. Pumista sa sito. Bigyan kay Magallanes. 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 Basket. Kay Magallanes. Number 3, Tomera ng 3. Wala. Ulit pa, isa pa. Wala pa din. Basket. Jersey number 5. May jersey number 5. Masala. Pues? Wala. Wala. Dala ka na. Number 2, may dala na bola. To number 10. To Adam. Ngayon. Nakuha ni Junio. Ayan na, nilibre pa. Basket. By number 17. Last 40 second ang nalalabis sa ating first quarter mga bikers. Ang ating score ay 30-18. Lamang yung dito sa kabilang side. Magallanes. So, ayun na, pinasa kay Adams. Oh! Guabe for 2. Wala. Adams, lost for. Last 15 seconds. Angkot. Tomera. Wala. All may up. Ada mungkin Saudi ada. Ada Saudi ada. Ada Dubai ada Dubai. Ada Saudi. So tapos nating first quarter ating score ay 32-18. So, peace. So second quarter na tayo mga bikers. Yes, everyone ba? Oh, well. Magallanes, to number 10. Nilabas mo to Magallanes. Magallanes, to number 10. Adam. Model. Model. Jersey number 3. Number 16, Tomera ng 3. Wala. Gatdula ng Jacinto. Wala. Rebound by Gatdula. Nakuha. Nakuha ni Julio. Magallanes, may dala ng bola. Magallanes na nalala ng bola. Magallanes. Binigay kay jersey number 9. Binalik kay Magallanes. Magallanes, Tomera ng 3. Basket. 3 points. City League. International Carto. Happy my PE. Last 8 minutes. Isa yan. Wala. Gawan. Nakuha ni Magallanes. Magallanes, namamadali. Nawala. Nawalang bola sa kanya.
Tumera ng 3. Wala. Al Oro. Wala. Basket. By number 02. Magallanes, may number 2 bola. Number 10, Tomera, basket. Score. 38-20. Junior. Nalaksak. Basket by Donyo, number 14. 74. Last 7 minutes. Magallanes. Last 15 to shoot. Number 10, Tomera na naman ng 3. Wala. Binigay kay Magallanes. Uy, topalpal. May foul. Jersey number 0, quick foul. Yes, foul. Yung, alright. First throw. Wala. Second throw. Basket by Magallanes. At score 39-22. Number 17. Basket by number 02. Magallanes, may dala ng bola, number 7. Naghanap pa saan? Saan yung walang number? Tomera ng 3. Wala. Uy, libre-libre. Basket. Nunez, number 24. Ayun na, libre. Uy, nakawalang bola. Uy. Ating oras ay 6 minutes and 16 seconds ang nalalabi sa second quarter. Binigay. Uy, may foul sa ilalim. Number 0. Wala na. Foul red. Alo. Foul. Try natin ang bonus throw. Bonus throw. Dito. Wearing jersey number 2. Second personal foul. Wala. Second throw. Basket. Magallanes, out. Last 6 minutes. 7 seconds. Jacinto. Asento to number 10. Ay lalit sa inyong Yun. Basket. Score. 41-27. Ano? Binigay sa ilalim. O may foul sa ilalim. Wala kayong laro, sir? Wala kayong laro? Doon sa kabila. Ah? Sa kabila. Saan? Sa? Doon lahat sa kabila. Sa Alhambra? Hindi, sa ano. Dito sa kabila? Alalson. Alson. Liga din. Ada barkads? First throw, wala. Second throw. Bonus throw na ipatito.
Wala pa din. Rebound may Nunez na mamadali. binigay kay Alor. Wala. Rebound may Agantula. Oy. Wala na. Oy. Tumira, wala. Montano. Pinalaksak. Basket. Montano. Montano. Nunez. 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 Basket by Nunez. Rian. Tumira na 3. Wala. Nunez. May foul sa ilalim. First throw, wala. Second throw. Basket. May foul sa ilalim. Lapping. 06 out. So ating oras ay 4 minutes and 40 seconds ang nalabi sa second quarter. May score 44-29. Lamang yung kalaban ng Sunstorm. Tumira ng test, wala. Ayan. Ayan na. May traveling ang tawag sa ilalim mga bayas. Time out. So back to the ball game sa second quarter mga bikers. Ating score ay 44 and 29. Oras ay 26. Okay na. Takbo naman ang mga kuis. Libre na. Nunez basket by Nunez. Tumira ng 4, wala. Basket. Mantito. Mantito. Magallanes, may dala ng bola. Wala. Ligay. Uy! Nunez. Ligay kay Asito. Magallanes. Magallanes, basket. At 3 minutes, 11 seconds. Montano. Libreng-libre. Dispersion. Wala pa. Oy, may foul sa ilalim. Number 24. Nunez. Posing foul. Second personal foul. So ating oras ay 2 minutes and 58 seconds nalalabi sa second quarter. Ang ating score ay 48-31. Lamang yung basket. May kasapang foul. Gatula. Number 10. 31-48. 33-48. Sorry. Last 2 minutes, 58 seconds. Basket. At score 34-48. Number 7, may dala na bola. To number 9, Sinto.
To Magallanes. Libre, number 10. Tumira ng 3. Wala. Ayun na, libre na. Basket. Score, 36-48. Lapit ka. Magallanes. Asito, Magandula. Ayun na. Agoy. Milos. Up. Sige, continue. Magallanes. To number 7, may dala ng bola. At bola. Yun na. Good na. Ayun. Nunez. Ayun na. Bola na. Ayan, Sandstorm. Score, 36-48. Hoy, tumama. Save ball tayo, save ball. Tumira ng 3. Wala. Yes. Tumagal yan eh. Magallanes. To number 7. To Nunez. May foul. Lagi pa. 0-3. Sorry. Ha? Ya, mag-Friday ba sir? Les. Friday, bas. Friday bus. Bokra Mapi. Wahid yung bus. Friday bus. Bilil. Number 24. First throw. Wala. Second throw. Wala pa din. Race number 23. Ayun na. Basang-basa. Number 7. Namamadali. Libre. Wala. Lagi. Wala pa din. Magallanes. Gastula. Number 27. 24. Tumira ng 3. Basket by Nunez. Number 9. May dala ng bola. 30 seconds. Remaining time in second quarter. Ayun na. Libre na naman. Last 20 seconds. Magallanes. Magallanes. May traveling tawag sa ilalim. Last 30 seconds ang nalabis sa third quarter. Sa second quarter. Uy, libre. Basket. Junior. Last 10 seconds. Last 4 seconds. So, tapos na tayo sa second quarter. So, third quarter na tayo mga bikers. Stop tayo. Ready? Na, Bola. Binigay kay Nunez. 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 Basket by Nunez. Nakikita na lang. Slicer. Ay, Ni Guzman. Binigay kay Nunez. Tumira ng 3. Basket. Hatid sa isang City International Cargo. May foul sa ilalim. City, number 7. Good. Magallanes. Wala. Naman, nakuha ni Guzman. Number 7. Di Guzman ang last 10 to shoot. Binigay kay Alto. Alto. Tumira ng 3. Wala. Rebound.
Nakuha ni Alex number 20. Ayan na. Sige lang. Ayan na. Ang Basket. Sir Kaiser. Nawala na yung scorer. Score 56-40. Score 56-40. Lamang yung Kois. Magallanes, tumira ng 3. Wala. Kuha ni Ango. Junior. Ang Hoop! Ay, may traveling sa ilalim. Number 10. Oras 7 minutes. Time out. Tas Riyadh Sandstorm ating score. So back to the ball game sa third quarter. 7 minutes sa third quarter na labi mga bikers. Number 2. Lumiap. Basket. 42-56. 44-56 ang score. Oras Number 7. May dala ng bola. 49 seconds. Digos Land. Magallanes. Magallanes tumira ng 3. Wala. Enan. Ayan. Uy! Basket! 360! Number 74. Number 7, may dala bola to Nunez. Nunez tumira ng 3. Wala. Ay. Rapid, sub. Aluro out. Si Erto, may dala ng bola. Ayun na. Nang mamadali. Basket. Talo. Uy. Ayun na. Na. 6 minutes. 6 minutes na nalabi sa third quarter mga bikers. Magallanes. Mr. De Guzman. Number 7. May dala ng bola. Dribble the ball. To Nunez. Nunez tumira ng 3. Wala. Kanya pa rin bola. Ayun. Ayun na. Uy, nawala. Sayang. Number 7. Jersey number 6. Basket. Last 5 minutes, 25 seconds. Is score 60-44. Wala. Rebound ni Gaptura. Magallanes, may dala ng bola. Digos Land to Magallanes. Basket. Magallanes. Last 5 minutes. Last 5 minutes. 44. Ayun. Ayun na, nagkalat na. Ayun. Junior. Basket may Magallanes. Time out, Riyadh Sandstorm sa third quarter. 64-44. 20 ang kalamangan mga bikers. So back to the ball game sa third quarter mga bikers. 0-3. To number 11. To number 03. Montaño. Wala pa napasahan. To number 11. Ako. Jersey number 16. Uy, nagsabi ko. Wala. Inagis na lang. Number 6 to Magallanes. Magallanes. Last 15 to shoot. Number 9 Tumira. Wala. Wala pa rin. Last 4 to shoot. Eh na. Tumira na 3.
Basket! 3 points by number 11. Magallanes ang may dala ng bola. 64-47. 64-47. Last 3 minutes, 42 seconds. Last 3 minutes, 42 seconds na nalalabi. Adam. Adams, wala. Ano? Adams. Pasmarillo. Tomera na 3. Basket by number 3. Magallanes. Magallanes. Lebre. Wala. Juan Jacinto. Bigay kay Captula. Kadula. Last 10 shoot. Last 30 shoot. Last 8. Basket. Lasa. 50-66. 50-66 ang ating score mga bikers. Lamang yung toys. Number 18. Number 18. Hinagis na lang. Basket. 54-64. Magallanes. 52-64. Asito. Bigay kay Break. Kaharap. Wala. Ako, dahil Tomera na 3. Wala. Basket by number 17. Time out ng boys sa third quarter. It's back to the third quarter tayo mga bikers. 2 minutes remaining time. Magallanes. Magallanes binigay kay To number 9. Jacinto. To Magallanes. Yun. Asito. Tomera. Basket by number 10. Okay. Australia. Tomera na 3. Basket din. Number 11. 67. Lasa. Plaza. To number stepping line ball. Puntado. Sastrillo, puntado. Sastrillo. Tomera. Wala. Magallanes. Sinundong bola. 67. To number 6. To number 9. Lebre. Basket. Ako, binigay kay Junior. Last 50 seconds remaining. Asito kay Junior. Wala. 44 seconds. 44 seconds na nalabi sa third quarter mga bikers. Magallanes. 15 to shoot. 50 to shoot. Tomera. Wala. Last 30 seconds. Last 28. Starte Tomera ng 3. Basket. Last Number 11. Back to back yun. 16. Magallanes. Last 17 seconds. 10 seconds remaining. Adams. Ayun na, tumira si Adams. Wala. 5 5 seconds. seconds. Running shot. Wala. Time na. So, end of the third quarter na tayo mga bikers. Tapos na. So, fourth quarter na tayo mga bikers. Wala na. Boys. Wala na boys. Bola ng Kois. Di gusto na. Binigay kay Magallanes. To, Nunez. Nunez. Binigay kay May foul. 24. So, at yung oras sa 10 o'clock na mga bikers ng gabi.
Pang third game na ito. First throw. Basket. 1 point by DCPT Guzman. Second throw. 70-60. 10. 70-60. Basket. So 11. Montano. Castrillo. Tomera. Yes. Wait. Yes, Oy! Basket. By number 74. 64, 71. Guape, binigay kay Magallanes. Magallanes. Last 9 minutes. 9 minutes. Remaining time for the last quarter. Last 10 to shoot. Last 2 lang. May foul. Wala. Foul. Jersey number 3. Is score 62-71. Score 62-71. Lamang yung Kois basketball. First throw. Basket. Sa 22-62. Second throw. Basket. Wala. Bola na. Boy. Sa 22. Sa 23-62. 73-60 62, 73-62 mga bikers yung score. Nawala na yung oy, libre-libre na oh. Ayun na. Tomera ng 3. Bang, wala. Seven minutes. Basket by Magallanes. So, 25-62. Iyon. Wala pa din. Tomera. Wala. Bukas. Number 24. Number 7. Guzman. Guzman. 15 to shoot. Libreng-libre. Uy, lumagpas pa. Ayun na, namamadali. Junior. Castrillo. Stelio Tomera 3. Basket by number 11. 75-65. 75-65. So, 10 ang kalamangan ng Kois basketball sa Sandstorm. Number 2. May ng bula. Last 10 to shoot. Yun. Castrillo. Wala. Ayun na. Nunez. Last 10 to shoot. Tomera ng 3. Basket by number 7. 65 to
65-78. 65-78 lamang yung mga kois. 65. Astrillo. Castillo tumira, wala. Ibabay Gandula. 5 minutes remaining. 5 minutes ang natitira sa fourth quarter mga Bikers. Orlanis to number 24. 24 nakanapasahan. Last net shot. Number 7, tumira naman ulis. Basket by Tris. Namamaga ang kalamangan ng mga Kois basketball. 4 minutes remaining. Astrillo. Bumitaw ng Still tumira, wala. ako ay tigustuhan. Tatlo. Libreng-libre. Basket by Nunez. 81-65. Ah, 83-65. Sorry. Guzman. basket by De Guzman. Last. 65-85. 65-85 mga Bikers. 4 minutes. Namaga, 4 minutes. Haba pang oras mga Bikers. Castrillo. Okay. Last. 5. Wala. Basket. Number 2, may dalang bola. 67-85. Guape. Libreng-libre. Basket By Gandula. by Cadola. Number 10. 87-67. Montano. Montano. Jersey number 17. Uy, Wala. wala pa din. Ayaw talaga. Number 2, may dalang bola. Guape. Last. 87. Montano, tumira. Wala. Guape. Nunez, tumira na 3. Wala. Magallanes. Ando sa Magallanes, may extra lalim. Jonyo. 2 minutes, 47 seconds. Tumira na 3. Basket by Castillo. Boys basketball. Time out, boys. Basketball. 89. 70-89. Subak ball game sa fourth quarter. Ang ating oras ay 2 minutes and 38 seconds ang nalalabi sa fourth quarter. 2 minutes and 38 seconds ang nalalabi sa fourth quarter mga Bikers. Magallanes. 89-70. Last 10 to shoot. Gandula. Basket by Cadola. Kuha ni Magallanes. Magallanes. Last 10 to shoot. Al-Uno, binigay kay Adam. Adams. 2 minutes. Adams, wala. Tumira na 3. Wala. Wala pa rin. Wala pa rin. Last 10 to shoot. Wala. Kuha ni Magallanes. Magallanes. 1:57. Remaining time. Magallanes. Basket by Magallanes. 1:70. 1 minute 22 seconds remaining. Astrillo. Castillo tumira. Basket. One minute, 5 seconds. 1 minute, 5 seconds na nalalabi.
57 seconds. So 57 seconds. Tula. Last 10 to shoot. 9. 7. Wala. Wala. 40 seconds. Wala. Bang. Ulit. Bang. Wala pa din. Last 32 seconds. Bang. 27 seconds. Wala. Seconds. So 30 seconds na labi. 17. 10 seconds. So yun, tapos na ano mga bikers. Ang pang third game.